I've left some of the material on the board from last night's presentation. Dejé un poco de material de la presentación anterior en el pizarrón, So I just want to highlight a couple of points. porque quiero subrayar un par de puntos. Hopefully for at least most of us, Y tengo esperanza de que por lo menos la mayor parte de whether or nosotros, not you agree with the logic, you can see the logic that's been employed sea que concuerdes o no, podés ver la lógica empleada when it comes to the history of Greece. cuando se trata sobre la historia de Grecia. You've been taken to Daniel chapter 8, verse 8. Fuiste llevado a Daniel 8:8 And you've been directed to the history from Alexander the Great y has sido dirigido a la historia de to Alejandro his four Magno generals. y sus 4 generales. So it's just a very basic history that's brought to view here. Es esta historia básica que está aquí. Hopefully you remember that when it talks about four horns, Y espero que recuerdes que cuando hablamos de 4 cuernos, this is only a short history esta es una historia muy corta of 4 years. de 4 años. Because in 297, Porque en el 297, one of these generals is going to die. uno de estos generales se va a morir. When he dies, Y cuando we muere, only have 3 remaining. solo tenemos 3 sobrando. And then you need to go into Daniel chapter 11 Y después precisas ir a Daniel 11 to explain the history further. para explicar más la historia. I don't know how many presentations or how much you keep up with the messages that we have in this movement. No sé cuántas presentaciones asististe o cuánto acompañás el mensaje de este But movimiento, often we use terms pero frecuentemente usamos términos without fully understanding exactly what they mean. sin entender completamente lo que significan. One example Un ejemplo is the difference between a hot war and a cold war. es las diferencias entre una guerra caliente y una guerra fría. What would you expect those wars to look like? ¿Qué esperarías que esa guerra sea? And we've been wrestling with these concepts for quite a while. Y hemos estado luchando con estos conceptos por bastante tiempo. And I think until we get a good definition of what those terms mean, Y creo que hasta que tengamos una buena definición de qué esos términos significan, which may or may not be different to how the world uses those terms, que pueden o no ser diferentes de cómo el mundo usa esos términos, we'll continue to either make mistakes or come to wrong conclusions. vamos a continuar o cometiendo errores o llegando a conclusiones erróneas. What I want to suggest, Y lo que yo quiero sugerir, which is a very simple and basic definition of hot and cold, que es una definición muy simple y básica de caliente y frío, is that a hot war is an open declaration of hostilities. es que una guerra caliente es una declaración abierta de hostilidades. So you'd hear it in the news. England declares war on Germany. Así como que lo verías en los periódicos, Inglaterra le declara guerra a Alemania. I think that's an accurate and a simple definition of hot. Creo que esa es una definición precisa y correcta de caliente. Cold war La guerra caliente, is la guerra fría, two nations or empires at war with one another, son dos naciones o imperios en guerra uno con el otro, but there's not an open declaration. pero no hay una declaración abierta. They could assassinate people. Ellos podrían asesinar personas, They could send tanks into the country.
ellos podrían mandar tanques al país. A term that's often used in the English Y un término que usualmente es usado en inglés is feet on the ground or boots on the ground. es pies sobre la tierra o botas sobre la tierra. That means you have infantrymen in that country. Eso significa que tenés infantería en ese país. You can have all of those dynamics and it's still not a hot war. Podés tener todas esas dinámicas y todavía no ser una guerra caliente. A Cold War Y una guerra fría is when two countries are at war, es cuando dos países están en guerra, but there's no open declaration. pero no hay una declaración abierta. They hurt one another and harm one another. Ellos se hieren uno al otro, se lastiman, They provoke each other, se provocan, but it's always limited or tempered, pero siempre es limitante, so as limitado. not to provoke the nation to retaliate in an open, hostile or offensive fashion. Entonces no es para provocar a la nación a responder de una forma hostil o So if the vengarse. Russians Entonces si los rusos steal billions of dollars from the Americans, se roban billones de dólares de los americanos, it's not enough for the Americans to go to war, to go to open, hot war. no es suficiente que los americanos vayan o entren en una guerra abierta y caliente. Each of these countries are being very careful Cada uno de esos países han sido muy cuidadosos of how far they go. de cuán lejos llegan. So that's one thing that I want us to begin to understand, become familiar with. Entonces esa es una de las cosas que yo quiero que entendamos, que estemos familiarizados, According to our prophetic model, que de acuerdo con nuestro modelo profético, the one that's being discussed at this camp meeting, el que está siendo discutido en este the campamento, teaching that there will be no hot war. enseñamos que no va a haber una guerra caliente. So these apocalyptic ideas or scenarios that Adventists have Entonces esos escenarios apocalípticos que los adventistas tienen, is not going to happen. no va a pasar. Life is going to go on as normal La vida va a continuar normal, in a way that's going to be extremely surprising for many of us. de una forma que va a ser extremadamente sorprendente para muchos de nosotros. And the danger that you'll find yourself in Y el peligro en el que te vas a encontrar is that life looks so normal, es que la vida parece tan normal the Sunday law will have come and gone and you'll never even know. que la ley dominical va a venir y va a pasar y ni siquiera la vas a ver. If you don't believe that, Y si no crees eso, just look at 2014. mira para 2014. And it gets worse than that, Y queda peor que eso, because not only are we blissfully unaware of it, porque no solamente estamos sumamente inconscientes de eso, we're in danger sino que estamos en peligro of actually not listening to the messages that God is giving to us de en realidad no escuchar a los mensajes que Dios nos da before the Sunday law even arrives. antes de que siquiera llegue la ley dominical. It can take a hostile nature. Y puede llevar una naturaleza hostil. When I mean hostile, I don't mean brethren are being rude to one another. Y cuando digo hostil, no quiero decir que los hermanos sean descorteses Hostile unos in the con sense that otros. people are saying that is erroneous doctrines. Hostil me refiero a, en el sentido de, eso es una doctrina errónea, Such as happened in 2012. como aconteció en 2012. It may be more subtle, Tal vez pueda ser más sutil, as is happening now. como está pasando hoy. As a speaker, it's difficult to keep up with all the presentations, Como un orador, es difícil acompañar todas las so I'm not presentaciones. 100% sure of everything that Sister Tess has taught you. Entonces no estoy 100% seguro de si todo lo que Tess les ha enseñado,
But when she speaks about a Sunday law in 2014, Mas quando ela No sé, fala pero cuando ella sobre habla sobre una ley dominical en 2014, 2014, we all know there was not a Sunday law passed. todos sabemos que no hubo nós una ley sabemos que não houve dominical. uma lei dominical que passou. That's not what is being portrayed. Não é isso Eso no está es lo que sendo está siendo apresentado, desenhado. presentado. The phrase Sunday law becomes a symbol, A La frase ley dominical se torna vuelve un not of a símbolo, type, no de un tipo, but of a progressive event sino que de un evento progresivo that's going to bring us to Daniel 11, verse 41. que nos va a llevar a Daniel 11, verso 41. If you remember, Y si recordás, in the presentation that I did yesterday, en la presentación que hice ayer, could someone get me some water, please? ¿alguien podría darme un poco de agua? In the presentation that I did yesterday, En la presentación que hice ayer, that we said parables equal a number of different terms. dijimos que parábolas es igual a un número diferente de It could be términos. Jesus, Podia ser Jesus, it could be 6 Jesús, days of work, podia ser 6 dias de trabalho. podrían ser it 6 could días de also be the trabajo, Sabbath. y también podría Podia ser el também sábado. So it's building upon that idea Então estamos Y estamos construyendo sobre esa idea that the Sabbath, de que o de que el which is sábado, the test of Daniel 11, verse 41, que es la prueba de Daniel 11, verso 41, the history of Revelation 13, la historia de Apocalipsis 13, that this test can become our test, 14, perdón, que esa prueba puede ser nuestra prueba, 2014 2014 and onward, y más without que God eso. ever or Satan ever raising the subject of Sunday sacredness. Sin Dios Satanás nunca haber levantando levantado ese asunto de la santidad del domingo. So whilst do domingo. blind Laodicean Adventists Entonces, mientras los adventistas ciegos laodiceanos are tracking the movements of the papacy, están rastreando los movimientos del papado, Seguindo os movimentos do papado. those in God's church who are awake aquellos en la iglesia de Dios que están despiertos Deus que estão despertos are looking at other things, están mirando otras cosas, the things that are actually going to lead us and bring us to the Sunday law. las cosas que realmente nos van a llevar a la ley dominical. A lei dominical. And in order for you to be able to do that, Y para que puedas ser capaz de hacer eso, you need to be aware of what we're being tested on. tenés que estar consciente de aquello en lo que nos You need to know hemos sido what's going probados. on. Precisás saber qué está pasando. So in 2014, Entonces, en 2014, you see Você vê one of the links in the chain of events dos podemos ver uno de los cadeia de eslabones de la cadena de eventos that began, que comenzó, we could say 1989, but the chain of events begins long before that. podríamos decir que en 1989, pero en realidad la cadena comienza mucho antes que eso. But if we could simply go to 2001, Pero si pudiéramos simplemente ir a 2001, 2001, por exemplo, the Patriot Act, el acto patriota, a clear attack upon the constitutional rights of American citizens. un claro ataque sobre los derechos constitucionales de los americanos. We see a similar scenario occurring in 2014. Nosotros vemos un escenario similar aconteciendo en 2014. So, what I'm not sure if Sister Tess has highlighted to us, or perhaps we already know, most of us do, Entonces, lo que no estoy seguro de si la hermana Tess ya lo ha enseñado, sublinhando para vocês, talvez vocês já saibam. tal vez ya saben, if you track 2014, es que si trazan 2014, Raphia, Rafia, Panium, Paño and Daniel 11, verse 41, y Daniel 11, verso 41, which is the Sunday law que es la ley dominical that most of us are aware of, Que a maioria de que la mayoría de nosotros estamos conscientes. when we start talking about a Sunday law Cuando nosotros empezamos a hablar sobre una ley in dominical 2014, en 2014, which was connected que está conectada conectada to a warning. a una advertencia, a aviso Warning? A AR. sorry, AVISO.
I want to remind us Quiero recordarnos Lembrá-los that here, que que aquí aqui, I'll do it like this. lo voy a hacer de esta manera. We're expecting a warning Estamos esperando una aviso advertencia that precedes the Sunday law. que precede a la ley dominical. This warning that the Sunday law is approaching Y esta advertencia que la ley dominical de que la ley dominical is está llegando recorded in the Great Controversy. está grabado en el conflicto de los siglos, no grande conflito. This is chapter 38. en el capítulo 38. Someone can shout out the chapter in Portuguese. Same chapter. É o mesmo capítulo. El mismo capítulo en portugués y en español. Capítulo 38. It's Capítulo around 38. 608 to 613. Da página Está 600, en la página 608 más o menos en inglés, 608, 613. até a 613. Ellen White talks hasta about 613. Ellen White fala sobre Elena White the habla approaching Sunday law. sobre la ley dominical lei dominical inminente. And she uses this idea that there's going to be an agitation of the Sunday law. e ela usa Y ella usa la idea de que va a haber una agitación sobre la ley dominical. We know that agitation has not begun, the one that she refers to, Sabemos que la agitación que ella se refiere no ha comenzado, because she talks about a work that happens in the world porque ella habla sobre una obra que acontece en el mundo, that's so open, que es tan abierta, so persuasive, tan persuasiva, that people begin to anticipate this Sunday law. que las personas comienzan a anticipar la ley dominical. What Sister Tess may not have mentioned and we may not all appreciate Lo que la hermana Tess tal vez no mencionó y tal vez no apreciamos, nós temos compreendido, apreciado, is that we mark Raphia es que marcamos rafia and Panium y paño also as Sunday laws. también como leyes dominicales. And once you start seeing that, Y una vez que comenzás a ver eso, put your hands up if that concept is new to you. levanta tu mano si ese concepto es nuevo para vos. That if you've heard of Raphia and Panium você escutou Si has oído de before rafia y you paño came here, antes de llegar aquí, you knew that they were Sunday laws. ¿sabías que eran leyes dominicales If it's new to you, o es nuevo para vos? it's not new to you. Okay, for some people it's new. Ok, para algunas personas es nuevo. If that's new to you, Y si eso es nuevo para vos, which is why I won't accept it from a brother, que eu não vou aceitar do meu que what that's telling me porque esse lo que eso me está diciendo is you're not familiar with the studies that we've had, that es we're que no doing. estás familiarizado con los estudios que hemos tenido. familiarizado com os estudos que estamos fazendo. I'll use some terms. Eu vou Voy a usar algunos termos. términos. Studies on the priests, Levites, and Nethinims. Estudios sobre los sacerdotes, levitas y netineos. Levitas e netineus. Because if you're familiar with studies on those terms, those subjects, Porque si estás familiarizado con los términos de ese estudio, Termos. then you will know that each one of those waymarks is considered a Sunday law. Então você vas a saber, sabrías que cada uno de esos hitos es una ley dominical. You don't hear any agitation that in November they're going to pass a Sunday law. Você não escuta, No oís ninguna de nenhuma agitação. agitación de que en noviembre, por ejemplo, van a pasar una ley dominical. Anybody heard that? Alguém escutou isso? ¿Alguien Of oyó course eso? not. Claro que não. Claro que no. What have you heard? ¿Qué has oído? The promise of liberty La promesa de la libertad, whilst delivering oppression, Enquanto a promessa de Una liberdade, vez, enquanto você entrega en cuanto o entregas and the opresión restrictions of people's rights. y las restricciones de los derechos de las personas. It's the restriction of our liberties. Es la restricción de nuestras libertades That is being identified at this Sunday law here. que está siendo identificado en esta ley, ley dominical. And we're in full swing Estamos num Y estamos balanço en- completo since 2018 Desde 2018, of warning God's church that this is 18. about to happen. desde 2018. de 2018, que eso va a acontecer. People are becoming agitated and scared Las personas se agitan y se asustan because they still have misconceptions of what that will look like. porque todavía tienen conceptos errados de cómo eso es o a qué se parece eso cuando pase. Que isso vai se parecer.
Just want to make an observation. Farei Solo uma quiero observação. hacer una observación. This is the Sunday law, Essa é a lei Esta es la ley dominical, period. el periodo de la ley This is dominical. Daniel 12:1. Esse é o período Este- da lei dominical e aqui é Daniel 12:1. Esto es Close Daniel of 12:1, probation. el cierre de Fechamento da la porta da graça. gracia. There are going to be people, Existirá pessoas, Van a haber personas, government workers, trabalhadores trabajadores del gobierno, that will be employed, serão que serán empleados, emergency personnel, personal de emergencia, that when buildings catch on fire, que cuando prédios edificios pegarem fogo, se they will be enciendan, ready to put those fires out. van a estar listos para apagar el fuego. Right here, Bem aqui. Bien acá, when the plagues begin to fall, cuando las plagas comiencen a caer, when nature begins to become so disruptive it becomes dangerous. cuando la naturaleza se convierta tan destruida que se vuelva peligroso, When there's political strife like we've never seen before, cuando hayan luchas políticas como nunca hemos visto antes, Contendas e conflitos políticos que será difícil disso. there will be public servants, van a haber Será servidores servidores like públicos firemen, como who will bomberos go to work que van a ir a and put trabajar out fires y van a apagar that incendios are raging in buildings. que están destruyendo When the edificios. Sunday law is passed, Daniel 11 verse 41, Cuando la ley dominical pase en Daniel 11:41, whatever that looks like, sea como sea que eso vaya a people will aparecerse, wake up las personas se van a levantar wondering what's going on and go to work. pensando qué está pasando y van a ir a On the way trabajar. back, go to the supermarket, pick up some food and go home. Y cuando vuelvan van al supermercado, levantar un poco de comida y se van a la Life is casa. going to be frighteningly normal. La vida va a ser asustadoramente normal. And that's what the issue we're facing today. Y ese es el problema que estamos So enfrentando don't hoy. expect to see a Sunday law anytime soon. Entonces no esperen ver una ley dominical en ningún It's momento, not the version of it that you think. cerca, no es por lo menos la versión que pensás. What we're talking about Sobre lo que estamos hablando Estamos falando. is understanding what's going on in the world. Estamos falando es sobre entender qué está pasando en el entender o mundo. que está acontecendo no mundo. The only way you can do that, the mechanism, the path, A única Y la única que forma você que pode podés fazer hacer eso, el mecanismo, el camino, is through parables. es a través de parábolas. The truth itself A La verdad en sí misma that you need to understand, que necesitas entender, A própria verdade que é necessário entender. that's going to be given to you through parables. que te va a ser dada a través de parábolas. De parábolas. What is that truth? ¿Cuál es esa verdad? We read it yesterday. Nós lemos Como leímos ayer, The truth itself is the parable. a verdade, la verdad en sí misma es ela la mesma, parábola. A verdade, a própria verdade é a parábola. Whether you call it Christ Quer você chame Sea que lo llames or Cristo the Sabbath, o el sábado, prophecy, profecía, the gospel, el evangelio, the doctrine or the truth itself is the parable. la doctrina o la verdad en sí misma es la parábola. And it has power within itself Y tiene poder en sí mismo to come into you, to deliver itself to you. Tem parábolas para dentro entrar en dela ti, mesma, para entregarse a ti ser mismo. entregues a você. 2014, 2014, hopefully you're beginning to have some idea Eu espero yo espero que comiencen a tener of una the idea events that are affecting this movement dos de los eventos que están afectando a este movimiento and the world. y al mundo. I'm sure all of you are aware Estoy seguro de que todos ustedes están conscientes that in 2015 que en 2015 there was a controversy raging in the United States. hubo una controversia levantándose en los Estados Unidos. Controversy was over same-sex marriage. Y la controversia fue sobre casamientos del mismo sexo. Don't know what your opinion on that subject is. No sé cuál es tu opinión sobre ese asunto. Doesn't really matter. No importa. It doesn't matter what my opinion of that subject is. No importa cuál es mi opinión sobre ese asunto. We need to understand
precisamos entender what's going on in the world, qué está pasando en el mundo, not from a moral perspective, no desde una perspectiva moral, but from a prophetic perspective. sino que de una perspectiva profética. And we in this movement, Y nosotros, en este we movimiento, fell into a ditch caímos en un pozo against everything we know, contra todo lo que sabemos, against everything we should have known, contra todo lo que deberíamos haber sabido, against what we preach. contra lo que predicamos. We went into the ditch of morality. Entramos en el pozo de la moralidad. And as soon as you do that, Y así cuando haces eso, if you've got bad eyesight, si tenés una visión mala, it's like not wearing your glasses. así como si no estás usando tus lentes, Is that right, Brother Pedro? ¿no es eso, Wear our hermano Pedro? glasses if we've got bad eyesight. Tenés que usar lentes si tenés visión 'Cause if you mala, don't, porque si no, you're always going to be squinting. vas a And you cerrar don't tus have ojos clarity. y no tenés claridad. We did that Nosotros hicimos in eso 2015. en 2015. Took our glasses off. Sacamos We nuestros looked at that. lentes, miramos para We ahí said, look how bad that is. y dijimos, mira qué mal eso Look está. at this crazy law they're passing. Mirá esa ley loca que están pasando. Wonder what that means. Me pregunto qué significa. So we came to conclusions of what we thought that meant. Entonces llegamos a conclusiones de lo que pensamos que eso significaba. It's not my purpose to go into a deep study of the ins and outs of that history. Y no es mi propósito entrar en un estudio sobre los detalles de esa historia. Suffice to say Es suficiente decir that the person who was driving or assenting to that change of law que la persona que estaba dirigiendo o aceptando esa ley, President Obama, el presidente Obama, was labeled by this movement fue etiquetado por este movimiento, Etiquetado, foi estereotipado por esse movimento. not as someone morally who was evil, Foi rotulado no como alguien alguém moralmente malo, but because we wouldn't do that, que a gente não porque fala nosotros no haríamos eso, but someone who is prophetically evil, mas a gente rotulou sino que como alguien que es proféticamente malo, identifying the fulfillment of prophecy. identificando un cumplimiento de profecía. If you're following along with Sister Tessie's presentations, Y si estás acompañando las presentaciones de la hermana Tess, can you see that conclusion was wrong? Você pode ver pueden ver que esa conclusión estaba errada, That when we identified que cuando identificamos this event, this person este evento, esta persona, pessoa is bringing us to the end, está eso nos lleva al is final. a connecting peg to the Sunday law. que é Es un alfiler que nos conecta con la ley dominical. Is that sustainable? Y si eso es sostenible, You could develop a model to sustain it. puedes desarrollar un modelo para sostener eso You can develop a model that makes it completely unsustainable, y puedes desarrollar un modelo que lo haga completamente which is the insostenible, model that you're being taught this week. que es el modelo que te han enseñado esta semana. Passing of a same-sex marriage law La ley del casamiento del mismo sexo in 2015. en 2015. Is that bringing us one step closer to the Sunday law, ¿Será que eso nos trae un paso más cerca de la ley dominical or is it not? o no? ou não. That's a question that each of us needs to come to grips with Esa es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que and pensar needs to have clarity on. y precisa tener The claridad. difficulty is Y la dificultad es, we all read our Bibles. todos nosotros ya leemos nuestras We all Biblias, understand Revelation 11. todos entendemos Apocalipsis 11, We all understand the French Revolution. todos entendemos la Revolución When Francesa, France becomes Sodom and Egypt, cuando Francia se convierte en Sodoma y Egipto, not just Egypt, no solamente Egipto. and what implication that has for us at the end of the world. ¿Y qué implicaciones eso tiene para nosotros en el fin del mundo? When the moral fabric of society is collapsing. Cuando el tejido, la tela moral del mundo está colapsando. To help us understand this question,
Para ayudarnos a entender esta pregunta, I'm not offering you an answer, I'm asking you to think. no te estoy ofreciendo una respuesta, estoy pidiéndote que pienses. I'm sure you all believe God is sovereign. Eu tenho certeza Tengo seguridad que todos creemos que Dios es soberano. He can do what he wants. pode fazer Él puede hacer lo que quiere. Why, at the death of Christ, ¿Por qué en la muerte de Cristo, bringing us to the stoning of Stephen, a morte de Cristo nos levanta trayéndonos a la muerte de the Esteban, destruction of Jerusalem, la destrucción de Jerusalén? why does God devise a model ¿Por qué es que Dios desenvolveu desarrolla un modelo of separation of church and state, de separación entre iglesia y Estado, o estado da igreja? which really did not exist in ancient Israel? cuando en realidad eso no existía en el antiguo Why does he Israel? not allow ¿Por qué Él no permite Não permite mais the church, que la iglesia, his kingdom, su reino, reino to either remain in Israel, permanezca en Israel, move to a better country, se mude a un país mejor país melhor and establish a nation, y establezca una nación or continue the nation? o continúe una nación? Why does he destroy that model ¿Por qué es que Él destruye ese modelo and disperse us e nos y nos disparce, throughout the world? perdón, nos esparce a Why través does del he do mundo? that? ¿Por qué hace eso? Who knows the answer? quem sabe a resposta? ¿Quién Where's sabe? the answer found? ¿Dónde Onde está la encontrar a respuesta? resposta? Who's ever thought of the question? Quem pensou nessa ¿Quién ha pensado en esa This pregunta? movement is required to understand. Este movimiento es requerido de entender. requerido entender isso? The answer La A respuesta resposta is found in Isaiah 46, verse 10. é encontrada se encuentra en Isaías 46, verso 10. If you want to know why he scatters people, Si querés saber por qué Él esparce personas, you know because he's already done it before. Você sabe porque ele já ¿sabes? fez, Porque Él ya lo ha hecho When did he antes. scatter people throughout the earth? ¿Cuándo es que Él esparce a las personas a He través wanted to be together de la tierra? Que Él quiere and have que a estén juntos church-state en realidad relationship. y tengan una relación de iglesia y Estado. Estado. Babel. Babel, Babel. Babilônia. what was the purpose of the scattering? ¿Cuál era el propósito del Was it esparcimiento? to hurt ¿Era para herir or to protect? o para proteger? It was to protect. Era para proteger. So you know, Entonces vos sabés at the end of ancient Israel, que en el fin de Israel antiguo, God needs to protect his people. Dios precisa proteger a su pueblo And the way he's going to protect them y la forma en la que los va a proteger is the way he protected them the first time. es la misma forma en la que protegió la primera vez. And that protection Y esa protección is to scatter you through the world. es esparcirte a través del mundo. That comes with a price, Y eso viene con un precio, comes with severe consequences. con consecuencias severas. One of them Y una de ellas is that we can only get through half the material that we wanted to at this camp meeting. es que solamente podemos pasar por la mitad del material que nos gustaría en este campamento. You don't understand what I'm saying. Porque vos no entendés lo que yo estoy I need a diciendo. translator. Y precisamos un traductor. It creates mistrust. Eso crea desconfianzas, It creates war crea guerras between nation and nation. entre nación y nación. It creates havoc Cria Crea caos terror, caos, for 4,000 years. por 4.000 años. 4,000 years, I think. por 4.000 anos. Por 4.000 años. 3.5. 3,5. 3.500 anos. Ask yourself the question. Pregúntense lo You siguiente. know you're all created in the image of God. Sabemos que somos creados a la imagen de Dios. That means you think like God. Eso significa que pensás como Dios. The Bible says if you're a parent, you should be as a God to your child. La Biblia dice que si sos un padre, you're a parent, deberías ser como un Dios para tu hijo, para con tu hijo. Como os filhos de Deus. So, you should be as a God to your child. Se você é um pai, você tem que ser como Deus para os seus filhos. So the question I'm asking, A pergunta La que pregunta que yo me hago, fazendo, if you were God, se você é Deus, si fueras what Dios, model will you develop ¿qué modelo to desarrollarías protect your children, para proteger a tus hijos, your kingdom, your church? tu reino, tu iglesia? igreja? Who are you protecting them from, by the way?
¿De quién los estás protegiendo, por cierto? From themselves. De ellos mismos. Those people in Babel were themselves. Esas personas en Babel estaban It's not the protegiendo, government that you're being protected from. estaban siendo protegidos de sí mismos, no del gobierno. It was a seamless integration of church and state Era una interacción entre iglesia y to Estado save us from ourselves. para salvarnos de nosotros God has to mismos. strip all power from us. Dios tiene que sacarnos todo el poder, Because with power comes abuse. porque el poder es abusado. But there are severe consequences when that happens. Pero existen consecuencias severas cuando eso pasa. And we live in a strange world. Y nosotros vivimos en un mundo extraño. Would a woman ¿Será que una mujer who commits adultery openly, que abiertamente cometa adulterio, would she be considered an honorable and righteous woman? ella sería considerada una mujer honrable y justa? Who would suggest that? ¿Quién sugeriría eso? And her great-great-great-grandfather, Y su who tatarabuelo, had an honorable tradition in the family, quien tenía una tradición honorable en la that they would familia, be honorable to the family traditions, and she broke them. quería que ella que todos honraran esa tradición familiar y ella la Would she rompe. be an honorable woman? ¿Será que ella sería una mujer honrable? No. No. What about if her name is Esther? ¿Y qué pasa si su nombre fuera Esther? Is she then an honorable woman? ¿Será que ella ahí es una mujer Esther honrosa? was not an honorable woman. Esther no era una mujer honrosa. If you ask most Christians, Si le preguntas a la mayoría de los cristianos, if you ask prophets, si le preguntas a los profetas, they'll tell you otherwise. te van a decir She's held diferente. up as a beacon, Ella fue levantada como as the epitome of purity, como como un símbolo de pureza and duty, y belleza and duty, and honor, y deber y honor y and honra, perdón, obedience. y obediencia. How do we reconcile that? ¿Cómo reconciliamos eso? Because we need to. Porque These are necesitamos. things we've been wrestling with in this movement for a long time. Esas son cosas que hemos luchado en este movimiento por mucho So coming tiempo. back to 2015, Entonces, volviendo a 2015, when the democratic government of the United States passes a same-sex marriage law, en donde el Estado democrático de los Estados Unidos pasa una ley y permite el casamiento del mismo far from sexo, seeing this as some kind of negative thing, lejos de ver esto como algo negativo, which it was morally, que lo fue moralmente, prophetically, proféticamente, we should have been open to seeing what was going on. deberíamos haber estado abiertos a ver qué What was estaba going aconteciendo. ¿Y qué estaba aconteciendo? Because this movement Porque este movimiento has silenced itself. se ha silenciado a sí mismo. So the rocks were crying, Entonces las rocas estaban we want to warn you, clamando, queremos Sunday advertirte law's about to come, que la ley dominical está por llegar, but we're trying to stop it. pero nosotros la estamos intentando parar. That law Esa ley was not part of the problem, no era parte del problema, it was part of resisting the problem. era parte de resistir el Because the problema. problem is not Porque el problema no es that people who are of the same sex want to marry. que las personas del mismo sexo quieran casarse. That's not the problem that we were created and raised up to identify. Ese no es el problema que nosotros para el cual nosotros fuimos creados para We were identificar. we were Nosotros created Fuimos to creados identify those people, para identificar esas personas, that organization aquella organización that was against the Constitution, que está en contra de la that was going to Constitución, resist and fight it. que iba a resistir y lucharla. And unfortunately, Y too desafortunadamente, many of us demasiados de nosotros have no idea what the Constitution even is. no tienen ni idea de lo que la Constitución siquiera es. Don't be beguiled No sean engañados to thinking that you live here in Brazil al pensar que vos vivís acá en Brasil
And therefore you have no need to understand the United States E Constitution, por isso Y por lo tanto no tenés la necesidad de entender la Constitución because you americana, do. porque sí lo tenés. 10 years ago, Hace 10 10 años anos atrás, I was in Colombia yo estaba en Colombia and I was with brethren, y estaba con hermanos and it was a time period y era un periodo de tiempo where things were going bad in the United States. en el cual las cosas estaban yendo mal en Estados They were Unidos. having a financial collapse. Estaban teniendo un colapso financiero. They were printing money Estaban imprimiendo to dinero try and prevent that collapse from going from bad to worse. para intentar prevenir pe- aquele colapso de impedir que ese mal a pior. colapso vaya These de mal a peor. Colombians Y estos colombianos were all smiling and happy todos estaban felices y sonriendo because they said, porque decían, we're so happy we don't live in America. estamos tan felices que no vivimos en Estados Unidos We don't have to be involved with those Americans. y nosotros no tenemos que involucrarnos con esos americanos. And our brethren Y nuestros hermanos, are foolish for living there. São tolos por morarem lá. creyendo They should eso live here. tontamente, Eles deveriam morar deberían aqui, vivir Where acá, that problem doesn't touch us. en donde ese problema no nos onde toca. esse problema não nos toca. We're in the country, A gente está Estamos en el campo, no campo. on a large farm, en una granja muy to grande take care of ourselves. y podemos cuidar de nosotros mismos. We're not interested in all those things. No estamos interesados en esas cosas. Financial collapse isn't touching us. El colapso financiero no nos toca. And that's pretty much the mindset that most people have, Y esa es básicamente la mentalidad que la mayoría de las personas tienen, even in this movement. mismo en este movimiento. We don't think we need to be aware of the events that are occurring in the United States. Nosotros no creemos que tenemos que estar conscientes de los movimientos que están pasando en Estados Unidos. The reason we do Y la razón por la cual eso Devemos estar. is because similar events have happened and are happening here in your country. La razón por la que tenemos que estar conscientes es porque eventos similares han acontecido y están aconteciendo en tu país, acá en Brasil, Seu país. And other countries. y en otros países. You've noticed the test mentioned Brexit. Você escutou Oyeron que la hermana Tess mencionó el a saída do Brexit Reino Unido da União Europeia? In my own country. en mi propio país. And those Brexiteers won by a very small margin. Y las personas a favor del Brexit ganaron por un margen bien corto. All they won. Ah, obrigado. Eles ganharam por uma margem bem pequena. But it's now coming to light Mas agora Pero tá vindo à tona ahora that sale a the la way luz that they won que la forma en la que ganaron was by social manipulation fue a través de manipulación social over key issues in key areas. sobre asuntos claves en áreas claves. And if you see what's happened to the United Kingdom, Y si ves lo que le está pasando al Reino Unido, it's destroying está destruyendo a once stable and prosperous nation. una nación que una vez era estable y próspera. And it's causing waves through Europe Y está causando olas en Europa, that people are either frightened or they want to emulate these things. en donde las personas están o asustadas o luchando contra estas cosas. What we're seeing happening in Europe Lo que estamos viendo que está pasando en Europa is what is either happening or about to happen across the world. es lo que está o está pasando o va a pasar a lo largo del mundo. If you're anticipating something bad to happen, it's already here. Y si has anticipado que algo malo va a pasar, bueno, ya está aquí. The reason why the study of Ipsos is important La razón por la cual este estudio de Ipsos es importante is because it gives clarity in a very simple and profound fashion, es porque nos da claridad de forma bien simple y profunda not to look at people morally. de não olhar sobre no mirar a las personas moralmente. If your government Si tu seu gobierno governo. steals your money, roba tu dinero, it's not a problem. no es un problema. You shouldn't even care. No te debería ni siquiera importar. Ligar para isso. If your government Seu Si tu gobierno wants to continue to uphold the Constitution quiere continuar sosteniendo, apoyando la and they Constitución, pass strange laws y ellos ponen leyes like extrañas same-sex marriage, como casamiento gay, no sexo, you shouldn't be worried. isso não no deberías preocuparte. What you should be worried with deveria te preocupar. Deberías is when preocuparte people want to destroy É quando as pessoas cuando las personas quieren tentam destruir destruir the
constitutional rights of the people. los derechos constitucionales de las personas. When they want to change Cuando quieren cambiar the country from a republic el país de una to república what? a qué? O quê? To a democracy. A una democracia. Because once you slip into a democracy, Porque una vez que entras en una democracia, where are you headed? ¿hacia dónde vas? Into a dictatorship. A una dictadura. And that's what's happening before our very eyes. Y eso es lo que está pasando enfrente de nuestros ojos. And we are still blissfully unaware of this problem. Y estamos completamente inconscientes de este problema. Estamos ainda desatentos sobre isso. We need to put our glasses back on Devemos colocar Tenemos que ponernos nuestros and we need to get lentes back to work, y tenemos que volver a voltar ao trabajar. trabalho. not pamper to our emotions. No Levado, estimulado basarnos en nuestras It doesn't emociones. matter what you feel. No importa lo que It sientas. doesn't matter what your sense of right and wrong is. No importa cuál es tu sentido de lo bueno y lo malo. You need to have faith Tenés que tener fe in what? en que This is a chant that we've had for decades. este es un, A chant, a mantra. Era canto, uma repetição, mantra que a gente tinha por esto es anos. God's people in this algo que movement are teníamos, being tested on one thing, algo que teníamos por años. Este pueblo de Dios, este movimiento ha sido methodology. probado sobre una cosa, la You're metodología. not being tested upon your moral framework. No está siendo probado nas suas según sua forma de pensar moral. tu forma de When you pensar join this moral. movement, no one asked you, do you believe in same-sex marriage? Cuando te uniste a este movimiento, nadie te preguntó si crees en el casamiento del mismo sexo. We don't care what your opinion is. No nos importa cuál es tu You can opinión. hold to that opinion. Com essa opinião, você pode Puedes manter essa mantener tu Just opinión. do your job properly. Faça o seu Simplemente trabalho. hacer tu trabajo apropiadamente. That's the issue. Ese es el asunto. The government of the United States, El gobierno de los the Estados government Unidos of the O United governo dos States, Estados Unidos they're supposed to be doing their job. se supone que tienen que hacer su trabajo. And you need to ask yourself, what is their job? Y vos tenés que preguntarte a ti mismo cuál es tu trabajo, cuál es su trabajo. It depends who they are. Depende de quién If they're ellos a son. republic or a democracy or a dictatorship, Si son una república, una democracia o una dictadura, which you might call a monarchy. que podría llamar una monarquía. monarquia. Democracy La democracia says the majority wins. dice la mayoría A gana. maioria ganha. It's a dangerous place to live in, É um lugar Es un lugar perigoso para estar. especially if you're an peligroso, Adventist. especialmente para un Live in a adventista, country where the majority wins. Onde você vive en num un país que a en donde maioria la mayoría de las personas We should gobiernan. understand this. Deberíamos entender esto. One of the greatest men dos grandes Uno homens de los hombres that have joined this church más prominentes que se han unido a esta iglesia was A.T. Jones. fue A.T. Jones. I don't think we appreciate how mighty a person this man was. Y no creo que apreciamos cuán poderosa esa persona era. He had his faults and his failings. Ele tinha Ella tenía sus fracasos y sus fallas. Disobedient, Desobediente, disrespectful, irrespetuoso, aggressive, agresivo and rude. y grosero. Got so bad he left the church. ficou tão ruim que ele Era tan malo que salió de la iglesia. Some people argue he got thrown out of the church. Algunas personas Some argumentan, people would say he got thrown out. argumentan que fue expulsado. jogado para fora. The point I want us to see, Foi ele que foi jogado. O The- ponto que eu quero que vocês vejam El punto this que quiero que person veamos had a holistic understanding of the third angel's message. es que esa persona tenía un entendimiento completo del mensaje del tercer And ángel. he was showing what we should be. Y él nos mostraba cómo deberíamos ser. Experts in constitutional law, Expertos en leyes constitucionales, leis constitucionais. historians, historiadores, people who understand the everlasting gospel, personas que entienden el Evangelio eterno, people who understand what true education is, personas que entienden cuál es la verdadera educación, who understand the relationship between health and salvation. que entienden la relación entre la salud y la salvación. Anything and everything that makes us Adventists. Todo que nos vuelve adventistas. He was at the top of his field in that area. Él estaba en la cima de And this was de esa contained área. in one man. Y esto era solo un hombre. On whatever subject, Sobre cualquier asunto, he would win. él ganaría. Whether it's
how to bring up children, home education, Seria sea sobre cómo sobre educar niños, educación del hogar, what the gospel looks like, sobre cómo es se el parece evangelio, how the government is supposed to behave, cómo el gobierno debería comportarse, the limitations of the conference president of our church. las limitaciones del presidente de la conferencia de nuestra iglesia. Conferência da nossa igreja. He had something to say on all of these subjects, Ele tinha Él algo tenía algo para decir de todos estos asuntos and he was a self-educated person. y era una persona He had no autodidacta. real formal education. No tuvo educación But God formal, used this man, pero Dios usó a este hombre and he is the model that we are supposed to be. y él es el modelo que nosotros debemos seguir. We're supposed to learn and understand these things. Se supone que nosotros tenemos que entender y estudiar estas cosas. And we have the internet. Tenemos internet. He had nothing. Él no tenía nada. I want us to panic Yo quiero que entremos en pánico about November the 9th. sobre el 9 de You only noviembre. have a few months left Solo tenemos un par de meses to get ready. para aprontarnos. The getting ready is not for the day. Mas La- tá pronto não é para o dia. It's understanding what's going on now. Aprontarse no es para ese día, sino que es entender lo que está I pasando don't ahora. want you to panic No quiero que entres en pánico, because November the 9th is going to come and go porque el 9 de noviembre va a venir y se va a ir, and your education doesn't stop. y tu educación no va a parar. So you need to panic and not panic. Entonces tenés que entrar en pánico y no entrar en pánico. There's long-term preparation that needs to happen Hay una preparación a largo plazo que tiene que acontecer before we ever get to the world. antes de que siquiera lleguemos al mundo. Those things need to begin now. Esas cosas tienen que empezar ahora. If what is being taught you Si lo que te está siendo enseñado has the ring of truth, Tem tiene el sello de la verdad, John 10, em João Juan 10, Christ says, "My sheep hear my voice." Cristo dice que mi rebaño oye mi voz. minhas ovelhas escutam minha voz. If you hear the voice of God Si vos oís la voz de Dios in these messages, en estos mensajes, Nessas mensagens, through these principles and ideas, a través de estos principios e ideas, you're already preparing for November the 9th. ya te estás preparando para el 9 de noviembre. If it makes sense Si tiene sentido faz sentido. that Antigonus que Antígono represents representa the established system el sistema establecido of the United States de los Estados Unidos, that was represented by Alexander que fue representado por Alejandro Por Alexandre, through the definition of his name, a través de la definición de su nombre, and that there's a conflict y que hay un conflicto between two people entre dos personas over the United States government. contra el gobierno de los Estados Unidos. The problem you have, El problema que tenés the people are struggling to conceptualize, que las personas están teniendo problemas de conceptualizar, which is our hope that is being made clear, que es nuestra esperanza de que eso se haya aclarado, that you can get the government fighting against the government. que podés tener que el gobierno luche contra el gobierno. The reason this works Y la razón por la cual esto funciona is because you can't conceptualize it as this being the government. es porque no puedes conceptualizar esto acá como siendo el gobierno. governo This is the prize. Este es el precio. é o prêmio. Who wants the prize? Quem quer ¿Quién quiere el The premio? Democrats Los demócratas and the Republicans. y los republicanos. The Democrats and the Republicans are just people like us. Los demócratas y los republicanos son solo personas como They're not nosotros. the government. Ellos no son el gobierno. Although the people that compose them, A pesar de que las personas los that componen, rule those parties, que gobiernan esos partidos, are the government. son el gobierno. They're members of parliament. Son miembros del parlamento. I don't think it's difficult Yo no creo que sea difícil for any of you para ninguno de ustedes to be able to see ser capaces de ver that this is a political party que esto es un partido político, that you could start. que vos podrías empezar. And this political party wants to take hold of this treasure, this gem. Y este partido político quiere apoderarse de esta joya, de esta gema. The fact
El that hecho everyone who's in this party de que todos estaban en este that partido, runs it, todos los que lo are gobiernan, already members of this, ya son miembros de esto aquí, is irrelevant es irrelevante in the terms of a phrase that we've used. It's noise. en los términos de una frase que hemos usado, es ruido. Sheep have 4 legs. Las ovejas tienen 4 patas. So what? ¿Y qué? It doesn't make any difference. No tiene What diferencia. is being identified Lo que está siendo identificado through the methodology of parables, a través de la metodología de parábolas, you can reach back 2,000 years podés volver 2000 años and with uncanny accuracy, y con una claridad o perfectly, precisión yes, perfecta, you can go to a battle podrías llegar a una and you batalla can see and you can draw out a model y podrías ver o dibujar un modelo that perfectly replicates que replique perfectamente what happened in 2016, lo que pasó en el 2016, the United States election, las elecciones de Estados Unidos, and no rules or laws are being broken to do that. y ninguna ley o regla ha sido quebrada al hacer It's eso. a careful and systematic use of symbology. Es un uso cuidadoso y sistemático de la simbología. If you think Si vos pensás that another sister que otra hermana could not come and stand before you no puede pararse ante and ustedes give a different version of this, y dar una versión diferente de esto aquí, you're mistaken, estás equivocado, because they could. porque ellos podrían. In the time of Christ, En el tiempo de Cristo, how many Christ were there? ¿cuántos Cristos habían? Many. Muchos. In the time of Christ, how many forerunners were there? En el tiempo de Cristo, ¿cuántos atalayas habían? Many. Muchos. The only reason we focus on John and Jesus is because they're given to us in the scriptures. La única razón por la cual nos enfocamos en Juan y Cristo es porque ellos nos fueron dados en las Escrituras, Because we have a perspective. porque nosotros tenemos una We perspectiva, have an agenda. tenemos una agenda. If we were reasonable scholars, Si fuéramos académicos razonables, we would say nosotros you diríamos could pick and choose which Messiah you want. que podés elegir cuál Mesías querés. By Jesus, Barabbas, Bar Jesús, these Barrabás. people did miracles. Esas personas hicieron milagros. Barabbas had a band of followers Barrabás tenía who were tenía devoted to seguidores him. que eran devotos a él. It's very difficult to see the difference between the two. Es muy difícil ver las diferencias entre los dos. It's the same in these prophetic models. Y es lo mismo en estos modelos proféticos. We've misunderstood Hemos mal entendido the prophetic role el rol profético of this leader and her party, de este líder y su partido, of President Obama and his party. del presidente Obama y su partido. And the reason we've become confused, Y la razón por la cual nos hemos confundido, partially, en parte, is because we allowed our morality es porque to have sway in our decision. permitimos que la moralidad tenga peso en nuestra decisión. We looked at these people Miramos a esas personas as bringing anti-Christian laws, que traen leyes anticristianas and therefore we saw them as being antichrist. y ahí los vemos como siendo I don't anticristo. mean it in the biblical sense. Y no quiero decirlo en el sentido bíblico, I mean it in the definition of the word anti. me refiero en la definición de la palabra People anti. who are opposed to God, His Personas, Son. personas que se oponían a Dios y a su Hijo. People who would, like, poke their tongue out at God and say, we don't care what you think. Personas que apuntaban el dedo a Dios y diciendo, no me importa lo que Make them pensás. morally bad people. Diríamos que son malas personas And therefore, y por lo tanto, inadvertently,
We've inadvertidamente, made them prophetically bad people. los haríamos de ellos proféticamente And malos. we've already been prepared for this Y ya hemos sido preparados para esto, through other stories. a través de otras historias, That people who are morally bad, que las personas que son moralmente malas, drunkards, ebrios, people who bow down to idols, personas que se arrodillan ante ídolos, they can be anointed men, ellos pueden ser hombres ungidos women. y mujeres. So I wanted us to be clear on this, Entonces quiero que estemos claros con esto. and part of why these things have occurred, that we've had these misunderstandings. Y parte de las razones por las cuales esto aconteció, We need to be strong tenemos que ser fuertes in the positions that we're taking en las posiciones que estamos tomando to defend our message, para defender nuestro mensaje, which is a prophetic message. que es un mensaje profético. And we need to defend that Y tenemos que defender eso, not only from outside influences, no solamente desde influencias externas, but also from ourselves, sino que también de nosotros mismos. because each of us are not robots. Porque cada uno de nosotros no somos We're robots, emotional machines. somos máquinas emocionales. And if you're not strict upon yourself, Y si no sos estricto contigo mismo, you'll just fall into this ditch of emotionalism, te vas a caer en este pozo de which falls emocional, into a further problem of thinking in a moral framework. que cae en un problema mayor de pensar Take your glasses off, en forma moral, sacarte tus and you have lentes no visibility of who's right and who's wrong. y no tenés visibilidad de quién está en lo cierto y quién no. Parables Parábolas make it absolutely clear. lo vuelven eso absolutamente claro. Ask anybody in this movement. Pregúntenle a cualquiera en este movimiento Are the Republicans and Democrats sworn enemies? si los republicanos o los demócratas son enemigos mortales. Did they have diametrically opposite views? ¿Será que tienen visiones diametralmente opuestas? We know that. Sabemos que sí. Therefore, they're different. Por lo tanto son They're diferentes. different animals. Son animales diferentes. One's an elephant, Uno es un elefante and the other one is y el otro es a donkey. un burro. Regardless of what all the symbology of that means. Sin importar lo que la simbología de eso sea. You think about that. Si piensan sobre eso. It can't be a coincidence, can it? Porque no puede ser coincidencia, ¿puede? So, if we remember Entonces si nos acordamos coming to the Sunday law, que estamos llegando a la ley the dominical agitation of the Sunday law y la agitación de la ley dominical that's waking up people que está despertando personas, is happening now. está pasando ahora. And we need to know who that person is that would bring a Sunday law. Y nosotros precisamos saber quién es esa persona que va a traer esa ley It dominical. was going to be the Republican Party. It was. Iba a ser un We already partido knew republicano. Ya sabíamos eso. But because of our prejudices, Pero por causa de nuestros our moral prejuicios, prejudices, morales, because we had a lot of dirt Porque- on this person. porque teníamos mucha tierra sobre esta Perhaps you stole lots persona. of money. Tal vez ella Perhaps you tomó were an mucho dinero, unrighteous person. tal vez era una persona Break injusta, lots of principles, Christian principles. quebró muchos principios It cristianos. doesn't matter. No importa, That's not what our role is. ese no es nuestro papel. When Jesus came to earth, Cuando Jesús vino a la tierra, did he disrupt the model of slavery? ¿será que Él destruyó el modelo de la esclavitud? No. No. When John came to earth, Cuando Juan vino a la tierra, knowing full well we should never have a standing army, a paid sabiendo muy army, bien que no deberíamos tener un ejército we pago, were supposed to run on the model of a militia. sino que deberíamos correr sobre el modelo de una milicia You only bear arms as and when necessary. en el cual solo cargas armas cuando es Someone necesario. says, Si alguien dice, I'm a soldier, what should I do? soy un soldado, ¿qué debo hacer? If it was us, Si fuéramos nosotros, you, vos you'd say resign your commission dirías, renuncia a tu comisión because you're in a sinful job. porque estás en un trabajo pecaminoso.
It's in the job that's in rebellion to what God tells you to do. En un trabajo que está en rebelión con lo que Dios What does te ha the dicho. prophet say? ¿Y qué es lo que un profeta dice? All he says is, don't ask for high wages Todo lo que dice es no pidas salarios altos because of the taxation problem. por el problema de los impuestos. What kind of an answer is that? Think about it. ¿Qué tipo de respuesta es You've got a eso? broken system, Tenés un sistema roto and he says, just don't ask for high wages. y él dice no pidas simplemente por salarios altos. If you're a Sadducee or a Pharisee, Si fueras un saduceo o un you're fariseo, pulling your hair out after listening to silly answers like that. te sacarías el pelo, te arrancarías It's los pelos. morally Es moralmente reprehensible reprensible to give such answers. dar una respuesta tal. We were medical missionaries. Nosotros somos médicos misioneros We'd say, these people eat late at night, don't they? y nosotros decimos, estas personas comen tarde en la noche, ¿no? Jesus and his disciples. Jesús y sus discípulos They're like wine bibbers. son como bebedores de vino. No self-control. No tienen autocontrol, Because we fast twice a week. porque nosotros ayunamos 2 veces por semana. What is the message that Jesus is bringing? ¿Y cuál es el mensaje que Jesús está What's the whole trayendo? point of his ministry? ¿Cuál es el punto de su ministerio? He has one focus. Él tiene un enfoque, It's understanding the Sabbath. que es entender el sábado. He's going to give parable after parable to explain that. Y Él va a dar parábolas tras parábola para explicar eso. He got crucified because he was a lawbreaker. Él fue crucificado por romper la ley, Kept on breaking the Sabbath. porque continuaba transgrediendo el The history sábado. of Christ La historia de is Cristo our history. es nuestra historia, History of the Sabbath. la historia del sábado. And he's going to explain the Sabbath conundrum Y Él va a explicar el tema del sábado with parable after parable. con parábola tras parábola. That's what we're confronted with now. Y con eso es que nos estamos confrontando ahora. If you want to understand what's happening here, Si querés entender lo que está pasando aquí, the Sabbath issue, el asunto del sábado, don't ask an Adventist no le preguntes a un because they have adventista no idea. porque no tienen ni idea. You need to go and check in the Bible for yourself. Tenés que ir y chequear en tu Biblia por vos mismo. You need to look around what's happening. Tenés que mirar alrededor y ver qué está pasando. You need to understand how prophecy works. Tenés que entender cómo funciona la profecía. And what you'll see, Y lo que vas a the ver parable of Ipsus, a través de la parábola de Ipso that God was, it was his will, it was his desire es que era la voluntad de Dios, el deseo de to Él, have a break, tener un to quiebre, have a halt una to what's seguridad about to hit this world as an overwhelming surprise. o una retención para lo que iba a sorprender este Not pueblo. only No solamente did so many Christians not want that, habían tantos cristianos que no querían we eso. in this movement Nosotros en este were movimiento confused about the subject. estábamos confundidos con el asunto. There are people in this movement Hay personas en este who movimiento think people que piensan que las personas like this, como estas, not morally, no morales, people like this sino que personas are como here to estas, help us están acá para ayudarnos, because they want to fix the system. porque quieren corregir el sistema. You're far better Estás mucho mejor living with a corrupt government viviendo con un gobierno corrupto that protects your constitutional rights que protege tus derechos constitucionales than living in a government que viviendo en un gobierno which is like a nanny state that looks after you like you're a baby. que es como un estado, como una abuela que te mira And como un like a niño nanny y como un niño strips you of all your rights te tira todos los derechos because you feel safe. porque te sentís seguro. We'll do an exchange. Vamos a hacer un cambio. I'll keep you safe Yo te mantengo seguro and I'll take your freedoms from you. y te retiro tus libertades. That is the dangerous, toxic situation. Esa es la situación tóxica y peligrosa. It's been fulfilled before our eyes in the United States. Y ha estado cumpliéndose ante nuestros ojos en Estados It's Unidos been here for a long time. y ha estado aquí por mucho tiempo. All we're doing now Todo lo que estamos haciendo hoy is shouting the agitation that things are about to get a lot worse. es
clamando o agitando de que las cosas están por ponerse mucho The peores. definition of worse Y la definición de peor isn't what most people think. no es lo que la mayoría de las personas piensan. Look at your own country, Miren a su propio país, whatever country you come from. sea cual sea el país que Look venís. at other countries across the world. Miren a otros países a través del mundo. They promise you freedom Te prometen libertades whilst doing what? al hacer qué cosa, Bringing you into bondage. mientras te traen en cautiverio. Prophecy teaches that's going to happen. Las profecías enseñan que eso es lo que va a You need to pasar. ask yourself, Precisas preguntarte, have you been created to be part of the problem ¿has sido creado para ser parte del problema or part of the solution? o parte de la solución? As the third angel, Como el tercer ángel, we should never have been embroiled in this issue. nunca deberíamos habernos enredado en este asunto. We should never have had a moral opinion. Nunca deberíamos haber tenido una opinión moral. It's none of our business No es nuestro, who's good and who's bad. no nos incumbe quién es It's bueno our y quién es malo. business Es nuestro to tell asunto people decirle a las personas that this person will bring a Sunday law que esta persona va a traer una ley and this dominical person won't. y esta persona no. And therefore, Y por lo tanto, according to the framework de acuerdo con el marco in which we are supposed to be living, en el cual nosotros deberíamos in vivir, this bubble en esta burbuja of the Sabbath, del sábado, we know who's good and who's bad, sabemos quién es bueno y quién es malo, right and wrong. bueno y And malo. our job is simply to tell people. Y nuestro trabajo es simplemente decirle a It's las not personas, complicated, no es complicado and we don't have to worry about our political affiliations. y no tenemos que preocuparnos sobre nuestras afiliaciones políticas. Don't think No pienses that this problem is not here que este problema no está aquí, in your country. en tu país. And I'm talking about people who are watching this video. Y estoy hablando sobre personas que están mirando este video. We had models Nosotros tenemos modelos, only very recently. hemos tenido modelos muy And I recientemente. think people perhaps are still holding on to them. Y yo creo que las personas tal vez todavía se aferran a ellos. That we're welcoming people, De que political leaders, nosotros somos personas que aceptamos because we líderes think they have políticos a point. porque pensamos que tienen un We punto. think they're here to help us. Pensamos que están acá para ayudarnos. That help Y esa ayuda comes with a price. llega con un precio. When I say you need to decide, Cuando yo digo que vos precisas actually we shouldn't decidir, even be talking in this framework. ni siquiera deberíamos estar hablando de esta This should be a forma. training session Esto debería ser una sesión de entrenamiento that I, through these messages, que yo a través de estos mensajes are training you te estoy entrenando in telling you what to tell others. y para decirte qué decirle a los Problem is, otros. El problema You're not convinced yourself. es que vos no estás You convencido, don't even understand the dynamics. ni siquiera entendés las You don't dinámicas, even understand your job role. ni siquiera entendés tu papel, Your job role tu rol. is not to critique who's good and who's bad. No es criticar quién es bueno y quién es malo, It's to be clear sino que ser that we claro have only one issue, en que solamente tenemos un parable asunto, issue, un asunto de las Sabbath parábolas, issue. el asunto del We should be sábado. warning people Deberíamos estar advirtiendo a las personas who's going to bring the Sunday quién va a traer law el into sábado, effect and who isn't, la ley dominical a efecto y quién no, and let them decide what they want to do about it. y dejar que ellos decidan qué hacer al respecto. As the way as things are, Como las cosas son, the way things always happen, de la forma en que las cosas siempre judgment must pasan, first come to the house of God, el juicio debe primero llegar first a in la the casa church de Dios, triumphant. primero en la iglesia We need triunfante. to get our own thinking in order. Tenemos que tener nuestros pensamientos en orden, It's our hope. y es nuestra Over the next day esperanza and a half, que en el próximo día y medio that you begin to see things in a clearer way. que empieces a ver las cosas en una forma más clara, That you begin to understand que comiences a entender what your job function is in life. cuál es tu función en la vida You separate yourself y que te separes from the political foolishness that's everywhere de la insensatez política que está en todos lados and have a clear message y que tengas un mensaje claro about what's going on. sobre lo que está pasando. Let's pray. Vamos a orar.
Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te agradecemos. Lord, months are a long time. Señor, meses son un tiempo grande. We have hundreds of days Tenemos cientos de días in order to prepare para prepararnos for what's about to come upon us para lo que está por acontecer en nosotros, as an overwhelming surprise. como una sorpresa. But it shouldn't surprise us. Pero no debería sorprendernos a nosotros May each of us, que cada uno podamos, as prophesied in the midnight cry, como está profetizado en el clamor de medianoche, may we wake up que podamos ser despertados so that we would be prepared para que estemos preparados for the coming events. para los eventos que están viniendo. Lord, may each of us Señor, que cada uno de nosotros learn at least one thing, aprenda por lo menos una cosa, that we should be careful in what we think and how we study. que deberíamos ser cuidadosos en cómo pensamos y en cómo estudiamos. Pray that you would be with the speakers, Oro para que estés con los oradores, that you would help them to have clarity que los ayudes a tener claridad to explain these complex issues in a simple way. para explicar estas cosas complejas de una forma simple. Pray that you would be with my brothers and sisters. Oro que estés con mis hermanos y hermanas. And if these messages are true, Y si estos mensajes son verdaderos, if there's any profit in listening to them, si hay algún provecho al escucharlos, they would know it que lo sepan, by hearing your voice. escuchando tu voz. Lord, we know that logic is important, Señor, sabemos que la lógica es but importante, if it's built upon a wrong foundation, pero si es construida sobre un fundamento errado, it becomes the most effective tool se convierte en la herramienta más Satan destructiva can use que Satanás puede usar to keep us blinded. para mantenernos ciegos. So we pray Entonces oramos that we would recognize that this is a school que podamos reconocer que esto es una escuela where each of us are to be educated. en donde cada uno de nosotros tiene que ser In the educado. few remaining hours that we have together, Y en las pocas horas que nos quedan, may we spend our time, que podamos pasar nuestro tiempo, we call it our free time, lo llamamos nuestro tiempo libre, but it's not free. pero no es May we libre, spend it in prayer and meditation, que podamos pasarlo en oración y en meditación, in solemn conversation, en conversación solemne, as we begin to see the importance al comenzar a ver la importancia of the times in which we're living de los tiempos en los que vivimos, in a way that we never have before. de una forma en la que nunca lo hemos hecho In antes. Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén.